नारा मेरा नारा सबकी एक आवाज है, हमें देख के कांपे टांग रही हैं ये तो बस आगाज है। तेरा नारा मेरा नारा सबकी एक आवाज है, हमें देख के कांपे टांग रही हैं ये तो बस आगाज है। हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर ले? ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God but one and we will fight. तेरा वजीर आज़म होगा बेगर कांट भी चूजर, मेरा सीना ठोक के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। चोर लुटेरे लाके डेरे मुल्क नू लुटना चाहते ने, करके करप्शन अरबां दी रल मिल खाना चाहते ने। ये चोर लुटेरे हमें ना मंजूर, थोड़े लारे लपे ना मंजूर, बेच के खा के मुल्क नू सारे हुन जित जावोगे ना जी हजूर। लूटा था जिसने भी प्यारे वतन को, पार्लियामेंट में सब बैठ के मिलकर, कल तक ये कहते थे चोरी को दूजे को हुकूमत बना ली, अब चोरों ने मिलकर खिदमत का मौका मांगे ये खुद। डॉलर से ज्यादा ये डीजल गिरा, हो गए इकट्ठे ये सारे निकट्ठा। कप्तान तन्हा अकेला लड़ा, तेरे कप्तान मेरा अकेला लड़ा। चोटू पे करके करोड़ों निछावर, कौमी सासू को रखेंगे गिरवी, चोरों को डंकेगी चोट पे बोलो हुकूमत गिरा देगी पब्लिक ये फिर भी। तू लटने में वक्त नहीं, पूरी कौम हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर। छोटे छोटे दीवानों से सब निकाले जाएंगे, कौम को धोखा देने वाले भूखे बल गिर जाएंगे। इंसाफ दी खातिर निकले आ, इंसाफ ते लेके जावांगे, चोर लुटेरे डाकू सारे कुर्सी तू थल्ले लावांगे। हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर, हुकूमत नामंजूर। वफादारी पर दे दी जान, गद्दारी नहीं आई, वफादारी पर दे दी जान, गद्दारी नहीं आई। हमारे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई। आज के जलसे मुताला की बबरकत कलाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेहमान खुसूसी उमर अयूब खान, अरशद अयूब खान, अरशद नाज़म, परवेज़ नाज़म और मुअज़्ज़ज़ जितने मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर, जिन्होंने आपने इतने मसरूफ़ वक्त में वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया। उसके बाद इरादे जिन की पुख्ता हो, नज़र जिन की खुदा पर हो, सलातम खेज मौजूद वो घबराया नहीं करते। आज उमर अयूब खान, अरशद अयूब खान ये हमारे यहाँ इस गांव में तशरीफ लाए हैं। मैं इन्होंने ज़्यादा शुक्रिया से की और फिर मैं यूसुफ अयूब खान ने आखा यार कोई तो दस यार मैं फलाना काम ही की देखो मैं ना गई यार तो कोई नहीं किया। उस बाद असा अरशद अयूब ये रोड जड़ा ये चिट्ठी ढक्कन शुरू है तो फटका तक इना पाए जैसा 3 करोड़ पे असा की लागत आई। फिर तालीम जी प्राइमरी तो बाद बगड़े तो बाद रेडियां पढ़ने। अज असानिया बच्चियां कैलका में FA तक FSC तक BA तक पढ़ सकते। उस बाद असाने बच्चियां से इन्हें 5 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़ का 6 करोड़ इन्हें देते असाने बच्चियां ने स्कूल आते जिन्हें पढ़ के ते नवा पढ़ा सकते। उस बाद पहला इन्हें काम किया कि असा ट्यूबवेल देते, लेकिन असानी बदकिस्मती नाल असानिया कोई रुकावटां दी वजह नाल असाने पैप ही पे देने और असी कोशिश मेरी ज़्यादा कोशिश है अल्लाह करे असा पानी होवे और वो पैप लाइन जी है बार बार सीधी टैंकी भी चले, टैंकी तो बाद सारे किराया देता चले नहीं आता
ہوں کیلکا کے نائیں تے 3 ٹیوب ویل نے لیکن کیلکا کا گراں سے وسندا وہ ٹاکے نہ پانی آتا ہے اگر انہاں ہوئے تو اسی لوگ ترائے مر جاؤ. سارے لوگ میڈیا دیتے ہو کہ وہ یہاں کا جو وزیر دفاع ہے اسے کوٹ والا خواجہ آصف اس آخیا اسی دیوالیہ ہوندے نا کہ اسی دیوالیہ ہو گئے ہیں. وزیر دفاع اس ویلے اس کی پوزیشن وزیر اعظم تو بعد دوسرے نمبر تے اس کا اعلان ہو کر چھوڑے کہ سارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. اس کی تے 16 مارچ کا الیکشن ہے عمر ایوب خان کا ارشد ایوب خان اصل کو پھر بھی آسان انہوں کا الیکشن شاید انہوں تو مہینہ بعد ہوئے تے 16 تاریخ کا الیکشن ہے پراؤ یہ الیکشن ہے یہ پاکستان کا الیکشن ہے یہ اصل بچوں کے مستقبل کا الیکشن ہے. سارے نکل گئے اسی بھی کوشش کرسا انشاءاللہ تساں نال مل کے تے عمر ایوب خان اس باری اکسیدہ جتانے تاکہ انہیں پتہ لگے میں نہ دسے کہ 2 کلومیٹر کا اساں گیا ہے جواب دیتا ہے اوپر 187 ووٹاں نال دیتا ہے کہ تساں نے 29 کلومیٹر دیتا ہے. جس طرح ناظم صاحب کاکڑا گل کی ہے اسی انشاءاللہ تسی سارے بزرگ برا ہاتھ چاہ کے ہو خان برادران ووٹ نہ ووٹ اساں اپنے علاقے کی ترقی نہ دے کے انشاءاللہ نکی بڑی ووٹوں میں خان برادران ڈالا انشاءاللہ چاہ کے نتائی انہوں نے سامنے آپ کرو پکا انشاءاللہ. لیڈر بھی پراؤ لاکر ہونے ہیں یہ تو بدقسمتی ہوئی ہے کہ انہوں استعفے دینے پہ گئے احتجاج میں استعفے دینے پہ گئے جس طرح سے حکومت سینٹر ہٹائی گئی احتجاج میں نہ سائٹ تھی وہاں پہ گئے ورنہ یہ تو ساتھ کام ہے سارے اللہ کرے گا سارے مکمل ہو رہے ہیں. الیکشن آ گیا کاموں کی بھی گل ہو گئی ہے پراؤ عمر خانہ میری گزارش ہے پراؤ عمر خان کا بھی الیکشن یہ الیکشن اس ویلے کسی اور شکل ایک ریفرینڈم کی شکل بن گئی ہے. اس الیکشن کی اتنی کمر توڑ قسم کی اور ظالمانہ مہنگائی آ گئی ہے اور ووٹ کی جڑی طاقت تساں دی اور میری میں بھی ووٹر ہے جس طرح تسی اسی اساں اپنی اس ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے. اساں ایک واضح پیغام دینا پیسی سینٹر کہ تساں دی جڑیاں ناقص پالیسیاں نے اور ظالمانہ جڑے تسی اقدام لوگوں تے کرتے پے ہو ایک چھری چلاندے پے ہو لوگوں دے گلے دی چھری چلاندے پے ہو کہ اساں نامنظور اس ووٹ اور اس الیکشن ہے دلچسپی کرنا حصہ کرنا اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے جو کہ ووٹ پانا یہ براؤ اس کے خلاف آواز بلند کرنا اور جہاد کی طرح کام کرنا پیسے. اگر اسی اس دفعہ سارے نہ بولے ہیں اس لیے پارٹیاں کی گل چھوڑ سکو عمر خانہ بھی طرف صحیح طرف ہے کام تینا کروڑا روپے پیدا کرائے اس ویلے اگر اسی اس مہنگائی کے خلاف نہ بولے ہیں براؤ پھر کدوں بول سکتے تے اسی اور تسی نہ بولے ہیں تے کوئی آنٹی گوانڈی آ کے بول سی دوئے ملک تو لوگ آ کے بول سونا سانس کہ جس طرح اتنا ظلم بن گیا مہنگائی دا غریب لوگوں دا آختے ہیں کہ 2 وقت کی بھی روٹی مل جائے تو بڑی گل ہے. ہن پراؤ 2 وقت کی گل ایک وقت ہے آج آ گئی ہے پہلے یہ جس نے صوبائی اسمبلی الیکشن آیا یوسف ایوب خان گیا عمر خان بھی سارے اسی آ کے گرائیں چ انشاءاللہ ایک بڑا بہترین تساں سارے گزارش کر سکے بڑا اہتمام کرو بڑے جلسے دا تو کھل کے اور مزید گل ہمیں ہو سو تے آخر اللہ دے فضل نال بڑے خوبصورت کام اور بڑے ایسے کام ہوئے نے جنہاں دا اثر اگلے آنے والے سالاں وچ ہوسی. جس طرح ہائی سیکنڈری اسکول ہو گیا تو سنا بچیاں دا پہلے تھے نہیں ہے پورے علاقے ہم فائدہ ہو سی نا سارے گرامہ بی سی دے گرامہ فائدہ ہو خدا سامی ہمت دے اس قسم دے اچھے کام اسی کرا کہاں تاکہ لوگاں دی بنیادی زندگی ایک واضح تبدیلی آ. بہت بہت مہربانی. بزرگوں دوستوں تے اے لاگت تقریباً 25 کروڑ روپے کی جس نال اسے اس علاقے میں سوئی گیس تے کام کرائے گے اور دلدارہ اور پکا اللہ تک رہندا ہے اس کی بھی اپروول ہوئی دی ہے یعنی کہ اساں دی حکومت جس ویلے آسی فل فور اسی کام کر سا کیونکہ اے مصنوعی امپورٹڈ حکومت آئی ہے انہاں کوئی کام چنگا نہیں ہویا انہاں نے کنیکشن جس میں وزیر ہاں میں کابینہ تو اجازت کی دی کہ ہر ایک گرائے استے 300 میٹر میں بک کرائے ہیں 300 میٹر ہر ایک گرائے میں گیس انشاءاللہ دیوں سننے تے اس حکومت نے آ کے اس چیزاں اگے توسیع کی ساری چیزاں جڑیاں اساں دی پائپ لائن میں جیاں اور روک چھڑیا ہے ویلیج کاؤنسل لیول تک تحریک انصاف کی تنظیم سازی پہ کرنے 40 لوگوں سے جو سننے ہر ایک بوا اٹھ کر سننے عمران خان دا تحریری میسج یا پیغام پہنچا سننے کہ حالان تک پی ٹی آئی نے کی کیتا ہے اور یہ لوگ کیک پہ کرتے ہیں ہر جگہ سے پہنچانے کی کوشش کر سا. دوسری گل جس طرح شریف خان صاحب نے آ کے بزرگوں دوستوں ماما بہنا کچن دا نظام اور خریدہ نظام چلا دیا نے بچے دے سکول دیا فیساں
وہ جوڑدیاں نے تساں نے کھانے پینے دا کچن دا خرچہ وہ پورا کردیاں نے انہاں پتہ ہے کہ کیوں پہ ہوندا ہے خواتین دیا ٹیماں بڑھ کے وہ خواتین نال جا کے اپنی میٹنگاں کرن انہاں قائل کرن کہ ووٹ ہر ایک شخص کو سب تو بڑی طاقت اس ویلے یہ ووٹ ہے یہ ووٹ جس ویلے دے رہے ہو سو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیویں اصل اسلام دا ہے مطلب نظریہ ہے کہ اچھائی نال کھل جرو اور برائی دے سامنے تسی کرو اسا روکو تساں نے اس برائیاں اس غلط فعلا روکنا ہے کہ جڑی حکومت ہے ایک غلط رستے تے چلدی پئی اساں سارے تے یہ لازم ہے کہ روکا اور وہ کی روک کے تساں کول طریقہ کار ہے پرچی دا ووٹ دا اکبر ایوب خان صاحب صوبائی اسمبلی بلے دے نشان دے اپنے پراؤ عمر ایوب قومی اسمبلی بلے دے نشان دے مور لا کے کامیاب کرو اور انشاءاللہ تعالی اس علاقے دے جڑے رہ سے کام دے وہ بھی پورے کر کھلا باٹیچ نے کانگڑاچ نے غازی دار نے اربا روپے اسی گئے دیا بزرگ دوستوں میں تساں سارے دا دل دی گہرائیاں جو شکر گزار ہاں کہ تساں نے قیمتی ٹائم کڈیا اللہ تعالیٰ اساں سارے دا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ باد